वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस। अष्टम श्रेणी पिला माने तम साहित्य बहिर चतुर्थ पाठ है डमकच, जहाँकि गोटे भ्रमण कहानी। लेखक हेले शांतनु कुमार आचार्य। आज पिले यही पाठरी जहाँ सबू प्रश्न रही तार उत्तर करवा। भिडियोटी को शेष जाए देख। जो पिला माने चैनल रे नुआ अछ चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो। प्रथमे रहिला पाठ्य अंतर्गत मु बुझीपारी। आस विषयटी को भल भाव पढ़ा, बुझा और उत्तर लिखा। निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर ठीक उत्तर पाखरी तारा चिन्ह देवा। क्वेश्चन नंबर 1, साद्री भाषा क्यों दुईटी भाषार सम्मिश्रण रे सृष्टि? ताहा हिजिबो ओडिया और हिंदी। ता पाखरे पिले एमती तारका चिन्ह कर दियो। क्वेश्चन नंबर 2, क्यों मासरे जितिया पर्व पड़ी थाए? जितिया पर्व आश्विन मासरे पड़ी थाए। क्वेश्चन नंबर 3, डमकच नृत्यटी क्यों मासरू क्यों मास पर्यंत पालन करा जाए? आंसर हेबो कार्तिक पूर्णमी ठारू बाहुड़ा रथ यात्रा पर्यंत पालित करा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, रांचीर लोक संगीत लेखकों को क्यों गीत परी लागुथिला? ताहा बौद्ध गान और दोहा परी लागुथिला। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय ओषाटी काहार मंगल कामना पाई किए पालन करिथांती? एई ओषाटी माँ पुअर मंगल पाई कामना करिथांती। नेक्स्ट है मिलीमिशी जोड़िबा। क स्तंभरे दिया जाइतिबा शब्द सहित ख स्तंभरे थिबा उत्तर को रेखा चिन्ह द्वारा जोड़। एटी रहिला क स्तंभ, एटी रहिला ख स्तंभ। जावा। जावा कौन पिले? जावा हेउची ओदा बाली रे ज, धान, गहम, हरड़ प्रभृतिर बिहन बतुरी गजा। नेक्स्ट रहिला अंगनाई। अंगनाई कौन? अंगनाई हेउची एक गीत। नेक्स्ट रहिला करमा पर्व। करमा पर्व रे करमा गछर डाल को पूजा करा जाए। तळकु रहिला देख जितिया। जितिया हिजिबो अश्वत्थ गछर डाल पूजा करा जाए। लास्ट को रहिला साद्री, जहाँकि ओडिया और हिंदी भाषा मिशामिशी। नेक्स्ट रहिला मिलीमिशी ठीक उत्तर बाछंतु। करी अछि पाठरु एक निर्दिष्ट वाक्य पाई दुईटी समान उत्तरबोधक वाक्य दिया जाइछि। सांग मानक सह मिसी ठीक उत्तर पाखरी ठीक चिन्ह दियो। एठी रहिला वाक्य, एठी उत्तरबोधक वाक्य रहिछि। पर्वर 7-8 दिन पूर्वरु ओदा बाली रे ज, धान, गहम, हरड़ प्रभृतिर बिहन बतुरी गजा होई सारिथिबो, जहाँकि करमा पर्व समय रे करमा डाल पोता हेबा परे जवा स्थापन करा जाए। रांचीर लोक संगीत कौन एहीपरी? बौद्ध गान और दोहार संगीत परी। ए पर्व भौणी करे भाईर मंगल पाई करमा पर्व पालन करा जाए। एटी रहिला कार्तिक पूर्णमी ठू बाहुड़ा रथ जाके डमकच नृत्य हुए। एटी देख पिले डमकच नृत्य हेउछि। नेक्स्ट रहिला गद्यांशर चर्चा। निम्नरे पाठरु चयन करा जाइतिबा गद्यांश को भल भाबरे पढ़ी निजर चिंताधारा को सांग मानक सह आलोचना करी लिख। एठी जो प्रश्न रही पिले क ख यह है तुमर सरलार्थ। करी रही देख, देखिली अपूर्व भंगी से नृत्यर, शुणिली अश्रुत स्वर से कंठरू, से ताल आउ ध्वनि लयरू राम नाम शुणी मन पवित्र होईगला। एमती प्रथमे लिखिदेव देखिली, लास्ट को लिखिब होईगला। उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य बहिर डमकच पाठरू आनीत। एठारे लेखक शांतनु कुमार आचार्य आदिवासी बालकर नृत्य और संगीत माध्यम प्रकाश पाउथिबा भक्तिभाव विषय रे वर्णना करिछंती। लेखकंकर मयूरभंज भ्रमण समय रे जणे बालकर नृत्य भंगी और संगीत रे अत्यंत प्रभावित होइछंती। पिलाटी गाउथिबा साद्री भाषार गीतरी जेतेबेले प्रभु रामचंद्रंक प्रसंग आसिला ताहा लेखकंक हृदय को छुईगला।
ଏବଂ ସେହି ଧ୍ୱନିରେ ଲେଖକ ନିଜକୁ ଭଗବତ୍ ଚିନ୍ତାରେ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ସରଳ ଓ ନିଷ୍ପାପ ମନର ସଙ୍ଗୀତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ଖରି ଅଛି ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ ସମୟର ମୁଡ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ନୃତ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଜାଣି ନେଇ ପାରିଛି ନା କ'ଣ? ଏନ୍ସର୍ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଋତୁର, ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିବ କ'ଣ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଡମକଚ୍ ପାଠରୁ ଆଣିତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଋତୁଭିତ୍ତିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ କଳା ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁରେ ଡମକଚ୍ ଏବଂ ବର୍ଷା ଶରତ ଋତୁରେ ଅଙ୍ଗନାଇ ବା ଝୁମର ନାଚ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁର ମନୋଭାବ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ତାଳ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ବିଷୟର ଚିନ୍ତନ। ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। କରି ଅଛି କରମା ପର୍ବ। ଏ ପର୍ବ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ନିଃସନ୍ତାନ ନାରୀମାନେ ପୁତ୍ର କାମନା ପାଇଁ, କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମନାସନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ। ଲେଖକଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କିଛି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ କି? ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଏନ୍ସର୍, ଲେଖକଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏଠାରେ ପର୍ବ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଶୁଭ ମନାସିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ହଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଭାଇଜିଉନ୍ତିଆ କିମ୍ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେହିପରି କୁମାରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓଷା କରିଥାନ୍ତି। ଖରି ଅଛି ଋତୁର ଗୁଣକୁ ନେଇ ସମୟର ମୁଡ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ନୃତ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଜାଣି ନେଇ ପାରିଛି ନା କ'ଣ? ଋତୁ ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ? ଏହା କ'ଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ? ଏମିତି ଋତୁଭିତ୍ତିକ କିଛି ପର୍ବ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହୁଏ କି? ତାହା ଲେଖ। ଏନ୍ସର୍, ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଣିଷର ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଉତ୍ସାହକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଋତୁଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ, ଯେମିତିକି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରଜ ପର୍ବ, ଶୀତ ଋତୁରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଗରି ଅଛି ପାଳନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖର ଗନ୍ତାଘର ନ କହି ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ମନେ କରନ୍ତି। ଲେଖକ ଏପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପର୍ବପର୍ବାଣି ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ କି? ତୁମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଲେଖ। ଏନ୍ସର୍, ଲେଖକ ଏପରି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ମିଳିମିଶି ଖୁସି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମ ମନରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ଆନନ୍ଦ ଭରିଦିଏ। ଏହା ମଣିଷକୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ଦୁଃଖ ଭୁଲି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ଘର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ନାମ, ଏ ଦୁଇ ନାମକୁ ଚପାମାଳି କରି ଭାରତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ପର୍ବପର୍ବାଣି ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନଧାରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପେ ନେଇ ଯେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତାହାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଘର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ ପିଲେ। ଲେଖକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣ। ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁଇ ଦେବତାଙ୍କୁ ନେଇ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାମନବମୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରଥଯାତ୍ରା, ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା,
ଦୋଳଯାତ୍ରା। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପର୍ବର 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଦା ବାଲିରେ ଯଅ, ଧାନ, ଗହମ, ହରଡ଼ ପ୍ରଭୃତିର ବିହନ ବତୁରି ଗଜା ହୋଇ ସାରିଥିବ। ପର୍ବ ସହିତ ଶସ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁମେ କିପରି ଦେଖ? ଏହିପରି ଶସ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ନାମ ଲେଖ। ମୋର ଆନ୍ସର ହେଲା, ପର୍ବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଶସ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଚାଷୀ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। କରମା ପର୍ବର ଜାୱା ପୂଜା ଭଳି ଅନେକ ପର୍ବ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଶସ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ। ଶସ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ପର୍ବର ନାମ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଅନୁମାନ ଏବଂ କଳ୍ପନା। କରେ ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଷଢ଼େଇକଲା, ଖରସୁଆଁ, ସିଂହଭୂମିର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳ। କଳ୍ପନା କର ତୁମେ ରାଞ୍ଚି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛ, ତୁମେ ସେଠାରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଡମକଚ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦେଖୁଛ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଲ। ଆନ୍ସର, କଳ୍ପନା କରୁଛି ମୁଁ ରାଞ୍ଚିର ସେହି ସବୁଜ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ସେଠାରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସାଦ୍ରି ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବଣରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଁ ମଝିରେ ମାଦଲ ବଜାଇ ନାଚିବାର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ରହି ମୁଁ ପ୍ରକୃତିକୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ତାହା ଶିଖିପାରିଥାନ୍ତି। ଖରେ ଅଛି ସେଇଠୁ ନାଚ, ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି। କଳ୍ପନା କର ତମେ ସେଇ ନାଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛ, ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଛି, ତୁମେ ବାଦ୍ୟ ଶୁଣି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଲେଖ। ଆନ୍ସର, ବାଦ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ତାଳ ମୋ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ମାଦଳର ସେହି ଗୁମ୍ ଗୁମ୍ ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ମନର ସବୁ ଆଳସ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ମୋ ଗୋଡ଼ ଆପେ ଆପେ ସେହି ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ସେହି ବାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ପ୍ରକୃତି ଏକାଠି ହୋଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି। ଗର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କଳ୍ପନା କର ତମେ ଡମକଚ୍ ନୃତ୍ୟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛ। ତାହା କିପରି ଲାଗିଲା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏଠି ରହିଲା ପିଲେ ଗର ଆନ୍ସର। ଡମକଚ୍ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ମୋତେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ କଣ୍ଠର ମଧୁର ଗୀତ ପରିବେଶକୁ ପବିତ୍ର ଓ ଆନନ୍ଦମୟ କରିଦେଉଛି। ଏଠି ରହିଲା ପିଲେ ଘର ଆନ୍ସର। ଏଠି ଭୁଲରେ ଖ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହା ହେଉଛି ଘ। କଳ୍ପନା କର ତୁମକୁ ପାହାଡ଼ ଘେରା ବଣ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବୁଲିବାକୁ କିପରି ଲାଗିଥାଏ ତାହା ଲେଖ। ଏଠି ରହିଲା ପିଲେ ଘର ଆନ୍ସର। ପାହାଡ଼ ଘେରା ବଣ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବୁଲିବା ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତଦାୟକ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲାଗିଥାଏ। ସହରର କୋଳାହଳରୁ ଦୂରରେ ଗଛଲତାଙ୍କ ଛାଇରେ ଏବଂ ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ଭିତରେ ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଅତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଉଠେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ସଂଳାପ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲେଖ। କରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାସରେ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲେ? କରଞ୍ଜିଆ ଉପରେ ଲେଖକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥା ଆଧାରର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ସଂଳାପ ଲେଖ। ଏଠି ରହିଲା ପିଲେ କର ଆନ୍ସର ଦେଖ। ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାସରେ ନାଚ ଗୀତ ହୁଏ? ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଦ୍ରବ ଓ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଅଧିକ ନାଚ ଗୀତ ହୁଏ। ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ, ସେ ସମୟରେ କେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଲେଖକ, ସେ ସମୟରେ କରମା ପର୍ବ ଓ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ, ନାଚ ଗୀତ କେମିତି ହୁଏ? ଲେଖକ, ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଢୋଳ, ମାଦଳ ଆଦି ବଜାଇ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଓ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ, ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଲେଖକ,
हाँ समस्ते खुशी यहाकू उपभोग करती। खरे अछि यहाकू खाली आदिवासी अर्थात हो मुंडा ओरांग माने पालन करती नाही, पालती मध्य महांत माने। एही संलाप परी लेखक एवं तुम मध्यर आदिवासी माने पालन करुथिबा एक पर्व को नहीं काल्पनिक संलाप लेख। खर आंसर देख लेखक आज करमा पर्व देखी मु गोटे कथा लक्ष्य कली एटी केवल आदिवासी माने नुहे बरं सबु वर्गर लोक अछंती। मु कहूछि हाँ आज्ञा आम मयूरभंज रे संस्कृति समस्त को जोड़ी थाए। एही करमा पर्व को हो मुंडा ओरांग मानक सह महांत संप्रदायर लोके मध्य निज पर्व भली पालती। लेखक सतरे मोर धारणा थिला यह केवल आदिवासी पर्व। मु ना आज्ञा यह समस्तंकर पर्व। जी जीवन को आनंदर उत्स मन करे से ए नाच गीत निश्चय सामिल हुए। लेखक बहुत बढ़िया कथा कहल। ए सामाजिक एकता ही भारतर प्रकृत गर्व। एठी देख रहिला टी एवं मानेर प्रयोग। निम्नलिखित वाक्य दुईटी को लक्ष्य कर। कुमारी माने मध्य निजर भविष्यत मनासंती। करमा गछर डालटीए बणरू अणा होई पोता हेब। एठारे माने प्रयोग द्वारा बहु वचन को सूचौथिबा बेले टीए प्रयोग द्वारा एक वचन को सूचौछि। एठी रहिला प्रश्न माने ओ टीए लगाई शून्य स्थान पूरण कर। एक नंबर अछि लोक डैश साधु सन्थ बाणी को शुणिबा को भल पाती। लोक माने। दुई नंबर अछि गछ डैश लगाइबा गछ टीए लगाइबा। तीन नंबर अछि खेलाली डैश पड़ियारे खेलुछंती। खेलाली माने पड़ियारे खेलुछंती। चारि नंबर अछि गछ डालरे पक्षी डैश बसिछि। गछ डालरे पक्षी टीए बसिछि। पांच नंबर अछि कथा डैश कहूँ कथाटीए। कथा टीए कहूँ कथाटीए। नेक्स्ट रहिला भावना को चिन्हिबा। निम्नरे दिया जाइतिबा वाक्यर भाव को बुझी उपरे दिया जाइतिबा सेही भावात्मक शब्द को शून्य स्थान रे लेख। एक नंबर अछि स्त्री लोक माने ए जावा को मने करंती अति पवित्र। गभारे खोसंती बाहुरे बांधंती नाच करुथांती। एही वाक्यटी भक्ति र भावना को सूचौछि। दुई नंबर अछि से ताल आउ ध्वनि लयरू राम नाम शुणी मन पवित्र होईगला। एठी शांतिर भावना रहिछि। तीन नंबर अछि ऋतुर गुण को नहीं समयर मूड को नहीं स्वतंत्र धरणर संगीतर आवश्यकता ए अंचलर आदिवासी जानी नहीं पारिछि ना कौन। एठी आश्चर्यर भावना रहिछि। चारि नंबर अछि एहाकू चांगुड़ी रे रखी अति सुंदर भावे सजाई दियंती बण फुलरे काकुड़ी जन्नी फुलर गजरा मालरे। एठी श्रद्धार भावना रहिछि। पांच नंबर अछि हाँ हाँ ए पर्व माँ करे पुआ पाई। एठी प्रेमर भावना रहिछि। नेक्स्ट रहिला काल समयर परिचय। पिलाटी नाचिला नाही खाली गीतटी मध्य बोलिला। तुमे निश्चय तीनोटी काल संपर्क रे जानिथिबो। एही तीनोटी काल हेउछि वर्तमान अतीत एवं भविष्यत काल। उपरोक्त वाक्यटी अतीत काल सूचित करुछि। करी अछि पाठ्यर निम्नलिखित धाड़ी गुड़ी को पढ़ एवं केउ कालर सूचना देउछि ताहा लेख। प्रथमे रहिला हृदय विगलित होईगला। एठी अतीत काल को दर्शाउछि। रातिरे मादल शुणिबे। एठी रहिला भविष्यत। पूजा काकुड़ी को धरी झियो माने उठंती। एठी रहिला वर्तमान काल। आश्विन मासरे पड़िब जितिया पर्व। एठी रहिला भविष्यत। अध्यापक रथ आखि बुझी भाबी बसिछंती।
एठी रहिला वर्तमान काल। 6 नंबर अछि यदुपति नटवर बाट ओगाळिछंती। एठी रहिला वर्तमान काल। नेक्स्ट रहिला पत्र रचना। निम्नरे पत्र लिखनर किछि विशेषत्व सह उदाहरण दिया जाइछि। तुमी तुम सांगमानंक सह मिसी पत्रर विशेषत्व सह उदाहरण को रेखा माध्यम रे जोड़। प्रथमे रहिला विचार अनुभव एवं मनोभावना को प्रमुख रूपे ग्रहण करिथांती। यह हिजिब पिले मते करंचियार समाचार लेखिबाकू बड़ आनंद लागे। 2 नंबर अछि जोगाजोग भित्तिक। पत्र जोगाजोगर एक रूप। पाठक सहित सीधासळख जोगाजोग होइथाय। यह हिजिब आपणक सियाड़े साधारणतः को मासरे नाच गीत चाले। 3 नंबर अछि स्वाभाविक शैली। भाषा कृत्रिम नुहे भावनार अनुरूप होइथाय। यह हिजिब एठी रहिला देख 3 नंबर आंसर देखिली अपूर्व भंगी से नृत्यर। 4 नंबर अछि व्यक्तिगत अनुभवर वर्णना जेउथिरे लेखक निजर वास्तव अभिज्ञता को वर्णना करिथाय। यह हिजिब कार्तिक पूर्णमीठू बाहुड़ा रथ जाके डमकच सेठू पुणी कार्तिक पूर्णमी जाके अंगनाई आउ झुमर। 5 नंबर अछि संबोधन बा अभिवादन। पत्रर आरंभरे जो व्यक्तिंक उद्देश्य रे पत्र लिखा जाए ताहांको आदरपूर्वक संबोधन करा जाए, जाहाकि हिजिब श्रीजुक्त संवाद पत्रर संपादक महोदय। 6 नंबर अछि स्वाक्षर। लेखक पत्रर शेषरे निजर नाम किंबा संबंध को सूचित करी पत्रटी शेष करिथाय, जाहाकि हिजिब तुमर बंधु नाम। 7 नंबर अछि उपसंहार। लेखक पत्र शेष करिथाय किंबा निजर इच्छा को निवेदन करिथाय, जाहाकि हिजिब महाशय एही सब पर्व केवल आदिवासी माने पालन करंती नाही, पालंती मध्य महांत माने। 8 नंबर अछि मुख्य विषय वस्तु। पत्रटी जो उद्देश्य साधन पाई लेखा जाइथाय, जाहाकि हिजिब संपादक महोदय सतरी मु करंचियारी रहिजिबाकू इच्छा करूछि। नेक्स्ट रहिला पत्र। तुमी पत्रर विशेषत्व सह अधिक वाक्य निज मनरू जोड़। तुमी जो भ्रमण कहानी पढ़िछ तार अनुभूति विषय रे निकटस्थ संवाद पत्रर संपादकंक निकटकू पत्र लिख। एठी रहिला पिले देख पत्र माननीय श्रीजुक्त संपादक समाज सोरो बालेश्वर ओडिशा। पिले एठी तमे स्थान एवं तारीख लिखिदेव। महोदय समीपेशु विषय डमकच भ्रमण कहानी पढ़िबा परे मोर अनुभूति प्रकाश निमंते महाशय मोर प्रणाम ग्रहण करिबे। मु आपणक संवाद पत्रर जणे दैनंदिन पाठक। आपणक दैनिक खबर कागज समाज सर्वदा जनसाधारणक हित उद्देश्य रे कार्य करी आसुछि। तेणु मोर दृढ़ विश्वास आपण मोर एक संक्षिप्त भ्रमण कहानी डमकच विषयटी आपणक संवाद पत्रर एक आखि दृश्य स्थान रे प्रकाश निमंते विनीत निवेदन करुछि। डमकच निकटरे मु श्रीजुक्त आचार्यंक लिखित डमकच भ्रमण कहानीटी पढ़िबार सुजोग पाइली। मयूरभंजर करंचिया अंचल रे पालित हेउतिबा आदिवासी संस्कृति विषय रे जानी मु अत्यंत प्रभावित होइछि। विशेष करी सेठाकार लोक माने प्रकृतिर प्रतिटी ऋतु को सम्मान जणाइबा पई जो स्वतंत्र नृत्य और संगीतर व्यवहार करती ताहा सेमानंकर उन्नत चिंताधारार परिचय दिए। पाठरे वर्णित सेही बालकर निष्पाप नृत्य मते ଏହା शिखाइला जे जीवन हेउछि आनंदर एक उत्स। आमे जेते व्यस्त रहिले मध्य निजर माटी और परंपरा को भूलिबा उचित नुहे। एही लोककला भारतर सांस्कृतिक एकता को बंचाई रखिछि।
तेणु अनुरोध करुछि उपरि लेखा होइतिबा संक्षिप्त प्रबंधटी आपणक संवादपत्र समाज रे प्रकाशन कले संख्याधिक जनसाधारण आमर एही अमूल्य परंपरा विषय जानी उपकृत हेबे इति आपणकर विश्वस्त। लास्ट को लिखिदेव पिले ठिकणा गोटे पटरे लिखिब प्रेरक तापरे लिखिब ग्राहक। नेक्स्ट रहिला शब्द सह शब्द जोड़ निम्नरे दिया जाइतिबा खाली स्थान रे डमकच शब्द सहित जोड़ी हेउतिबा शब्द को निज मनरु किंबा बहिरु आनी लेख। एठी रहिला डमकच डमकच सह कौन सबु हेबो पिले डमकच समय डमकच मादल वाद्य उत्सव गीत नृत्य ताल। नेक्स्ट रहिला लिखिबार अनन्य उपाय डमकच अध्याय रे लेखक करंजियारी भ्रमण करुतिबा समय रे निजर अनुभूति को सुंदर भावे निजस्व शैली रे उपस्थापन करिसंती। जेपरी 14-15 वर्षर सुंदर गोलगाल कला मचमच पिलाटा नाचिला नहीं खाली गीतटीए मध्य बोलिला आपणक गोड़ तुछेकी डेइब। उपरोक्त धाड़ीगुड़ी को भल भाବରେ पढ़ंतु बहु देशज शब्दर प्रयोग होईछि पाठरू तुमे देशज शब्द बाछि तालिका प्रस्तुत कर। एठी रहिला पिले से शब्द सबु देख टोंगरी छोट पहाड़ चांगुड़ी बाउंसर पातियारी तैयारी टोकेई गोलगाल हृष्टपृष्ठ तुझेकी मन को मन गुम गुम एक गंभीर शब्द। नेक्स्ट रहिला लेखक केवल निजस्व शैली देई नाहांती बरं आम भाषारू दूरेई जाउथिबा देशज शब्दगुड़ी को पाठक मानक निकटरे पहुंचाइबाकू चेष्टा करिसंती। अन्य एक विशेष दिग हेउछि लेखक स्थानीय भाषा को गुरुत्व देइथांती जेपरी गोमुलाक टोंगरी में का मेला लागिला यदुपति नटवर नंद छेकलेई डगरे पाठरे रहितिबा एहीपरि स्थानीय भाषा को खोजी लिख। एठी देख पिले कर आंसर गोमुलाक टोंगरी में का मेला लागेला राम जी कर मेला लागेला सीताजी आइक जोरेना अग्निन कुडे आइक लागे रामू तो लक्ष्मण जी भेल रहे ध्यान। भाषा हेउछि साद्री अर्थ हैला गोमला पहाड़ उपरे रामंकर मेला लागिछि सीता चुलीरे निया धराउछंती एवं राम लक्ष्मण ध्यान रे बसिछंती। खर आंसर देख यदुपति नटवर नंद छेकले डगरे जलचाप कैसे रली तोलड़ देलौ मुंगामती छेकले डगरे। भाषा हैला साद्री अर्थ हैला श्रीकृष्ण बाट ओगाळिछंती मु पानी आनिबाकू केमिति जीवी से मो काईच मारी छिंडेई देउछंती। ताले आमे जहाँ सबु प्रश्न करिले ताहा सबु तमर पाठ्य अंतर्गत थिला एबे पिले जहाँ प्रश्न रही ताहा तमर पाठ्य बहिर्भूत। ए सबु प्रश्न को तमे निजे करबाकू चेष्टा करिवो। भिडियोटी को लाइक करि दियो तम सांग मानक सह शेयर करि दियो जो पिला माने चैनल रे नुआ अछ चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियो।